السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على النبي الكريم. دونك اليوم راح نتكلموا على لابورتي تنقال لا ديستانس ولا لابسيس دو بوان اللي يطيح عند لوبجي على لوسول، وفينالمون لوبجي اللي نعطوه اون فيتاس انيسيال اللي ماشي الفوق نيت اني لي فيتاس ولا يقوم قال ولا يطيح عند ان بوان. دونك لو بوان بي قال لو بوان دامباكت سور لو سول. دونك جينيرالمون on appelle ça point d'impact sur le sol, d'impact sur le sol. Donc la portée égale l'abscisse du point d'impact sur le sol. Donc la portée est tout simplement l'abscisse du point d'impact sur le sol. Donc l'abscisse de ce point ou la portée. Il est tout simplement x de p. Alors, comment on peut déterminer x de p? Il faut penser à un p, c'est un point de la trajectoire. Oui, maintenant un point de la trajectoire, maintenant ces coordonnées, il vérifie si on va noter xp ou yp, on met les coordonnées du point p. Ces coordonnées, il vérifie l'équation de la trajectoire. Donc p, il faut commencer toujours par dire que l'ingalak déterminer les coordonnées du point d'impact sur le sol. Il faut commencer toujours par dire que le point p est un point de la trajectoire. Le point p est un point de la trajectoire. Maintenant, un point de la trajectoire, alors ces coordonnées, il vérifie l'équation de la trajectoire. Alors, coordonnées xp, yp, il vérifie l'équation de la trajectoire. Voici l'équation de la trajectoire. Il suffit de copier cette équation de la trajectoire et remplacer. Alors, attends. Et remplacer, alors je vais copier l'équation. Ok. Remplacer x par x de p et y par y de p. Donc yp est égal à tout ça fois xp au carré, ça fois xp. Maintenant, ces coordonnées, obligatoirement, ils vérifient l'équation de la trajectoire. زين هذه l'équation مش كتعلن فيها des inconnus. فيها yp xp هو l'inconnu qu'on cherche اللي هو ينقالوا la portée, c'est l'abscisse du point d'impact sur le sol. y de p, on ne peut pas résoudre une équation via des inconnus. Donc y de p نعود نعرفه. Le point d'impact sur le sol دائما نعرفه y. par exemple في حالتنا احنا هذه le point d'impact راهي موجود على l'axe OX. بما أنه موجود على l'axe OX معناه أن y تساوي 0. في ان اوتر اكزرسيس تقدر تجبرها ما على لاكس او اكس تحت ولا فوق وبيمبورت يقال بعد سكي يصير على ان ايكغ لا تعود واضحه من الشمال اللي يعطيك الاكزرسيس تقدر تعرف منه ديريكتومون ايكغ دو بي. دونك ايكغ دو بي سي توجور ان دوني. ايكغ دو بي هي دائما دوني من الاكزرسيس. فوالا لين خلاص الشمال يدور يوضح لك كويس قال ايكغ دو بي. دونك سي لو بوين بي se trouve déjà على لاكس او اكس معناه ان ايكغ ديجا سي 0. ولين تعود ما على لاكس او اكس فوقه ولا تحته خلاص لا ديستانس اللي فوقه به هو يقرقها ولا ديستانس اللي تحته هو يقرقها قال لي يعود نيجاتيف حالتنا تحته. حالتنا بوين بي تحت لاكس او اكس اللي يعود يقرقها نيجاتيف طبعا خلاص لا ديستانس يكون بيان ضربه هما. حالتنا فوقه يقرقها اللي تعود بوزيتيف. مي سي كي يصير ان كلكو سوا l'exercice يقرق دو بوين دامباكت سي توجور دوني. Donc dans notre cas, c'est donné, c'est égal à 0 parce que le point P se trouve déjà à l'axe des abscisses. Comme ça, on va trouver l'équation. Donc, on peut prendre x de p en facteur avec l'équation. Donc, si on prend x de p en facteur, là, c'est égal à moins 1 demi g fois, il y a qu'un x de p au carré, donc là, c'est égal à xp واحدة. Sur v0 carré cos carré de alpha plus tangente alpha. Voilà. Tout ça doit être égal à y de p, mais y de p est égal à 0. طبعا احنا عارفون x de p est différent de 0. x de p هي la distance كاملة وقطعنا ما هي 0. Donc x de p est différent de 0 معناه or x de p est différent de 0 معناه tout simplement c'est le reste qui est égal à 0 معناه اللي entre parenthèses واللي يساوي 0 معناه moins 1 demi fois g fois xp sur v0 carré cos carré de alpha plus tangente de alpha c'est égal à 0. نحن qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? نحن on cherche à déterminer x de p, pardon.
on cherche à déterminer x de p اللي هي هذه اللي عندنا هذا هو الانكوني qu'on cherche. أنا يعطي الملتيبلو اللي في النيميراتور يعطي الملتيبلو به الفوق يا كو سيمبليفي عنا هاي طونجونت الفا يعطينا نقيسو بها لوتر كوتي دونك هي تعود موين طونجونت الفا ونملتيبلو بار في زيرو كوس كاري د الفا ونديفيزو بار جي. اوكي دونك سي سا سو كو جو في فير سي دي كالكيل ماتيماتيك فينالمون الكالكيل نتاع ما نفهم انا عندك ان بروبليم في كومون اون تير ان انكوني من ان ايكواسيون يلتك ترجع لي زيكواسيون دو بريمير ديغري ترجع تعدل عليهم ام تي رابل دير يوضح لك انها سي جوست ان كالكيل. Donc, je vais multiplier par V0 cos carré d'alpha. On transforme tangente alpha sur l'autre côté. Les types du moins 1 demi G x de P est égal à quoi? Moins tangente de alpha qu'on a multiplié par V0 carré cos carré de alpha. Ok. Après, on multiplie, on simplifie le moins avec le moins et on multiplie par 2 et on divise par G. Comme ça, on va trouver que voilà, x de P est égal à combien? 2 fois tangente alpha fois V0 carré fois cos carré de alpha sur G. Voilà. نقدر نسمبليفيو شوية عن هذا باسكو نعرفو ان tangente alpha c'est égal à sin de alpha sur cos de alpha. Ok. Donc, on multiplie par cos carré de alpha. Donc, cos carré de alpha fois tangente de alpha. Voilà. Là, il y a sinus sur cosinus fois tangente. Pardon. Je vais commencer par l'autre. Donc, il y a cos carré de alpha fois sin de alpha sur cosinus de alpha. نقدر نسمبليفيو واحدة من كوزينيسات وواحدة من كوزينيسات اللي تبقى لنا في النهاية سي إيغال أ كوس د ألفا فوا سين د ألفا. Donc c'est-à-dire que x de p est égal à donc tangente fois cos carré là نديروه بالكوزينيس fois sinus donc égal 2 fois cos de alpha fois sin de alpha fois v0 au carré sur g. نتعودوا متذكرين aussi un peu de la trigonométrie. 2 sinus cosinus alpha fois sinus de alpha هو sinus des alpha. Sinus des alpha ce n'est que 2 cos de alpha fois sin de alpha. Donc c'est-à-dire finalement on peut tirer que x de p est égal à je vais commencer par V0 au carré. Donc c'est V0 au carré fois sinus 2 alpha. On a juste remplacé des cosinus alpha, sinus alpha par sinus 2 alpha sur G. Donc ça c'est x de p. Donc on a alpha, on a V0, on a G. On peut trouver la valeur de x de p. Donc c'est tout pour la portée. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la flèche.